إخواني أخواتي السلام عليكم، مرحبا بكم وشكرا لتلبية الدعوة. الحضور الندوة الصحفية اللي يعقدها الناخب الوطني وليد الركراكي بخصوص اللائحة ديال اللاعبين اللي غيشاركوا في المقابلتين ديال إن شاء الله ديال لا زامبي وديال ريبوبليك دو كونغو. كيف العادة نعطوا الكلمة بداية للكوتش وليد الركراكي باش يعطينا توا النظرة ديالو على هذه المقابلتين ونكتشفوا اللائحة. من بعد عندنا إن شاء الله نص ساعة الحوار معكم، ومرحبا بكم مرة أخرى. كوتش وليد. Bon, salam alaikum. Bon, on est présent باش نحتو la liste pour les deux matchs de qualification de la Coupe du Monde. تعطلنا شوية في la liste باش نشرحكم. On avait beaucoup de joueurs اللي كانوا لاعبين هذا le week-end. إما des finales, إما des compétitions على le titre. Donc on a كنستناو باش نشوفوا واش غيكونوا des surprises ou là des blessures. Donc voilà, aujourd'hui on va vous donner la liste pour les deux matchs. Le match contre la Zambie, Inch'Allah, vendredi prochain à Gadir, au Mbert contre le Congo-Brazzaville à Kinshasa, Inch'Allah. Donc on va commencer par les gardiens de but. Anna Mounir Khajoui, Yassine Bono et Mehdi Ben Abid dans les goals. Les défenseurs, Ashraf Hakimi, Mohamed Chibi, Abdelkabir Abkar, Ashraf Dari, Naïf Aguerd, Ghanem Seiss, Shadi Riyad, Yahya Atiatla et Nosser Mazraoui. Les milieux de terrain, Anna Sofiane Amrabat, Oussama Al-Azouzi, Bilal Khannous, Brahim Diaz, Ismaël Saibari, Oussama Targaline, Amir Richardson et Azdin Ounahi. Et pour les attaquants, Hakim Ziyech, Ilyas Akhoumash, Ayoub Kahbi, Youssef Nassiri, Soufiane Rahimi, Amin Adli et Ilyas Ben Seguir. Donc voilà la liste finale. Après tout Sourouha. Voilà, donc bien sûr la liste finale تلقاوها كذلك في le site ديال la Fédération royale marocaine de football ainsi que toutes les animations et sur les réseaux sociaux également. غادي نبداو دونك بالفقره المختصه بالاسئله. نطلب منكم كيف القاعده الاسم والمنبر اللي تنتميوا ليه، ومره اخرى من فضلكم نمشيو للسؤال ديريكتومون باش كلشي الاخوان يستافدوا من هذه المساله هذه. غادي نبداو بالاخ اللي قدامي هنا ومن بعد نديروا دوره ان شاء الله. السلام عليكم. نافع الرفاعي. سي وليد، سي وليد نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. سي وليد، غير الاداء الجيد ديال العناصر الوطنيه اللي متالقه في الدوريات الاوروبيه والخليجيه والعربيه، واش ما غاديش ينعكس على الاداء ديال المنتخب الوطني؟ شكرا. Mais positif ou négatif? Ah bien sûr. لا لا هو مهم. الشيء اللي كنا كنفتشوه كنا عندنا اللاعبين اللي كيلعبوا في او نيفو اما في لوروب اما في لافريك اما في لازي. ديما كنقولها يلعبوا على الارقاب. علاش ملي كتلعب على ارقاب وكتدي الارقاب بيان سور في الادي ان ديالك وفي ليكسبيريونس ديالك كتكبر كلاعب. دونك هاد الارقاب اللي كيديو جوستومون غتعاون المنتخب اما دابا اما بور لافونيغ سورتو ان شاء الله باش يولفوا يديو لي تيتر. قبل ما كانش عندنا هذا المستوى، كان عندنا ان جوار ولا دو جوار اللي يقدر يدي ان تيتر دون اون اني اون سيزون. دابا كنشوفوا كاملين كيلعبوا في لو نيفو وكيديو الارقام. دونك سي بوزيتيف بالعكس. اون اي تري تري heureux et d'ailleurs je les ai félicités individuellement mais je tiens encore à les féliciter parce que ملي كيديو الارقام كيطلعوا الرايه ديال المغرب، واللي كيطلع الرايه ديال المغرب ديما كتفرحنا. فوالا السؤال التالي mieux. السلام عليكم. عادل الرحموني، إذاعة مدينة اف ام، موقع ماتش بريس. كوتش، سؤال مباشر. كما قلتوا على انه غادي ينعكس
بجانب ايجابي على اللاعبين، ولكن كنلاحظوا على ان اللاعبين ديالنا كيتالقوا في الدوريات الاوروبيه بواحد الشكل كبير اللي كيخلي جميع الاعلام الدولي كيتكلم عليهم، ولكن كاين عقم هجومي انه كنشوفوا مثلا يعني لي زاتاكون ديالنا الكعبيف مع الفريق ديالو النصيري، يعني كنشوفوا الاهداف كتسجل بواحد الشكل غريب، وعلى مستوى المنتخب الوطني كنلقاو هذا المشكل ديال العقم الهجومي. علاش؟ بالاضافه للمباراه الاخيره ديال الرحيمي في ضد موريتانيا اللي شفناه كيلعب بشكل جيد مع الفريق العين الاماراتي، وشفناه كيفاش تالق، ولكن ما كيلعبش في البوست ديالو في داخل ليكيب ناسيونال. شنو ممكن تقولنا على هاد النقطتين بالضبط؟ ديجا غدير غلط في البوست ديال رحيمي. شمن البوست كيلعب مع العين؟ شمن البوست كيلعب؟ لعب إليه مع العين، مع العين لعب اتاكون. لا لعب اتاكون. على هادشي كوتجو لابا كان في لو بون. على هادشي كان كوتجو لابا في لو بون، وعلى هادشي دخل كوتجو لابا في الاخر ديال الماتش اتاكون، كيلعب اتاكون هاد الايامات. دايوغ لعب اتاكون مع النصر ولعب اتاكون مع الهلال، دار الهلال مشيت تفرجت دومي فينال باسكو الكوتجو لابا كان بليسي. دونك مزيان ملي سولتيني باش تعرف ملي كنتبعوا كلشي، بالعكس كيلعب اتاكون سي ان بروفيل ديفيرون اللي تقدر تقول ولا بغينا ندخلوا في دي دوني تكنيك. مع العين ils ont plus un style de contre-attaque ماشي de possession, et c'est vrai que Sofiane في les contre-attaques ملي عنده l'espace c'est un joueur qui est fantastique. Donc le style de jeu ديال العين ما كيخليو شويه الكره وكيمشيو في لي كونتر اتاك، ça l'a plutôt aidé justement quand il est libre. Sofiane بحال اللي شفنا في هاد لا تشامبيونز ليغ parce que marque يمكن 13 buts, il est plus libéré et ça lui a apporté des qualités. باش نسالو في هاد la question pour faire simple, la sélection c'est pas les clubs qui يخدموا كل نهار, ils ont des habitudes, ils ont des modes qui sont différents de la sélection. حنا كيجيو en 4 jours 5 jours il faut qu'ils s'habituent باش يلعب مع زياش, باش يلعب مع واحد, باش يجبر justement le cadre pour s'épanouir. وهادشي اللي كنفتشو, هادشي كنديرو des matchs amicaux. Malheureusement on a des matchs tous les 2 mois 3 mois باش 4 jours ils s'adaptent entre eux باش نجبروا justement la coordination بيناتهم. بالحق فهادشي je suis très positif, moi je suis confiant, mais sur le poste justement que ce soit de Sofiane ou d'un autre, il faut bien observer que Flaïn en Champions League il a joué attaquant, il n'a pas joué ailier. Mais moi je sais que je peux compter sur lui qu'à ailier, qu'à attaquant. Mais justement quand tu as une idée que sur certains matchs il peut jouer attaquant, il peut jouer ailier, mais justement c'est la qualité de Sofiane, il peut يلعب في أي موطا. Après على أيوب ou là à Youssef, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois après les matchs, c'est une question aussi de confiance مع المنتخب. قلت لكم اللي قلت لكم ديما عندي الثقه في هاد لي اتاكون, ça veut dire ما غلطش. C'est les meilleurs attaquants اللي عندنا, c'est pour ça qu'ils sont toujours avec nous. Il va falloir du temps. Youssef, il a montré à certains moments اللي يقدر يماركي معنا. أيوب كان ورا قبل مع لي لوكو مع المنتخب يقدر يماركي, وكان امن ملي à un moment donné la concurrence مزيانه لينا يكونوا في مستوى لي كلوب ديالهم. حسن يجيو بلا كونفيونس كو يجيو مع لو دوت, mais j'ai jamais eu aucun doute qu'on avait des attaquants de qualité. خصهم في المنتخب, c'est un niveau qui est différent que le club بحال اللي كنقول tu t'entraînes tous les jours, tu as des circuits de jeu, tu travailles, tu as la confiance يمكن ديال الفرقه. l'équipe nationale انا اللي خصني نجبر مع الستاف ديالي باش يكونوا عندهم لا ميم كونفيونس باش ان شاء الله يكونوا في مستوى حتى هما. نهيلة صواف, موقع الأسود الرياضي. السؤال ديالي هو في المباراتين المقبلتين واش غادي نشوفوا نصيري أساسي كما هو معتاد, ولا غادي تعطي فرصة لأيوب الكعبي اللي كنشوفوه مع أولمبياكوس كيقدم مستويات مبهرة؟ نتمنى تجاوبني. ايوا غنشوفوا, مازال ما عرفناش, بعدا غيجيو غنشوفوا لي تات فورم, غنشوفوا واش لو ستيل دو جو اللي غنديرو اما مع زامبي اما مع الكونغو شنو غنختاروا. اللي مزيانه لي عندي لو شوا بحال اللي كنقولوا كي بوزيتيف بور ان اتاك بور ان انترينور. عندك دو بوتور اللي كيماركيو اللي سون بلين كونفيونس, دونك غنشوفوا في السيمانه الخدمه ديالهم, نشوفوا لو ستيل دو جو شكون اللي غيكون معاهم. mais pourquoi pas peut-être يقدروا يلعبوا بجوج aussi, c'est peut-être une solution.
imma en début de match, imma en cours de match, غنشوفوا le meilleur pour l'équipe. Mais le plus important, c'est que les deux ils sont en confiance et c'est bon pour l'équipe nationale. Youssef Chani, Radio 2M. Walid, il y a le retour de Romain Saiss. Qu'est-ce qui s'est passé entre le mois de mars et le mois de juin? Ou le retour de Romain Saiss? Merci. Ben, rien de particulier, c'est un épiphénomène. Quand je شرحت le choix d'Yali le rassemblement de mars, كنت عارف غنجرب des jeunes. Donc, Romain, c'était un break pour que lui aussi souffle, pour que lui aussi se concentre sur son équipe. وحنا نحتاجوا du temps de jeu les jeunes joueurs باش نشوفوهم. كان توقيت بحال اللي كنقول les matchs amicaux, ils sont faits pour essayer des choses, pour voir un peu le groupe, prendre la température. Mais Romain, بحال اللي قلت عندي ديما الثقة في Romain, il m'a le leadership d'Yalo, je sais que le jour où on aura besoin de lui, il pourra toujours donner le maximum. C'est un amoureux de l'équipe nationale et je suis parti en Arabie Saoudite encore pour revoir un match et le rencontrer. Et ça m'a pas surpris le niveau Liando. C'est quelqu'un sur qui on peut compter et c'est quelqu'un sur qui je m'appuie beaucoup aussi. Donc voilà, c'est un retour naturel, on va dire. Salam coach. عندنا احنا مشكل دريس خرامز بلادنا 24 عندنا مشكل في المنتخب الوطني ديال اننا ما كنستغلوش الفتره ديال التوهج ديال اللاعبين. كاين شي نماذج ديال اللاعبين كانوا كيتالقوا مزيان وما كناش كنعيطوا لهم. ليكزامبل هو ديال الكا ديال ربيع حريمات لاعب ديال الجيش. دابا كنشوفوا انه متالق في الجيش الملكي، احد افضل اللاعبين اللي كاين في البطوله حاليا. علاش ما كنشوفوش في المنتخب؟ واش المشكل شخصي مع الركراكي ولا قناعات شخصيه او قناعات تكتيكيه ان ربيع حريمات ما غيفيدش المنتخب؟ شنو السبب ديال ان حريمات ما كاينش في المنتخب؟ قناعات هي لو شوا نو قناعات ديال المدرب. علاش مشكل؟ عندي ليكسبيريونس اللي وريتكم ملي كنت مدرب اما ديال الفيس اما ديال الوداد اما ديال المنتخب ملي بديت. انا مسيس رجع كان عندنا حمد الله كان جا مشى. انا كنشوف لانتيغي ديال ليكيب. عمري ما غادي ندير ركراكي فوق ليكيب ناسيونال ولا يستاهل يجي معايا في لو ستيل دو جو ديالي في لي جوار اللي عندي ليفيكتيف اللي عندي. انا اللي يستاهل. سفيان سي بوتيت ان دي ميور اكزومبل مع كهبي. سي دي جوار اللي ما جيبش لا كوب دو موند اللي ما جاش مي ملي كيكونوا في مستوى كنامن يقدروا يعاونوني غيجي. وربيع ماشي غير ربيع باسكو كتمشي غير على ربيع. يا بوكو دو جوار كي ميريت دو فينير ان ايكيب ناسيونال. بحال كنعاود لكم plus on avance dans les années et plus c'est difficile d'intégrer l'équipe nationale. Et انا بالنسبه لي يا بوكو دو جوار كي ميريت غيبقاو خدامين بقاو في المستوى ديالهم. ونهار اللي انا غنامن يقدر يدخل في هذا المنتخب ويامن يجي يهز البلاصه ديال واحد فيهم غيكون معنا sans aucun problème. ما عنديش مشكل بالعكس. S'il vous plaît. Bonjour coach, Nasser Nasri, la nouvelle tribune Canal+. En parlant de la finition, est-ce que tu penses que une des solutions peut être les tirs de loin? On voit souvent Brahim avec le Real, les Ziyech avec la Galatasaray marquer de loin. Et une autre solution peut être apporter plus de densité sur la surface de réparation, parce qu'on critique Nseri ou le Kabi, mais souvent ils se retrouvent seuls face à 4 défenseurs. Est-ce que les arrières latéraux comme Atatla, Ben Sager et Diaz ne pourraient pas apporter de la densité? Merci. Ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, notre souci, on a d'abord évolué dans le style de jeu d'Yana. On a une équipe de possession avec des équipes qui sont donc on a les solutions. Les solutions, bien sûr, elles jouent plus de joueurs dans la surface. C'est un de nos problématiques. On a une équipe qui est bré Chobar Kora, mais dans les 30 derniers mètres, on manque encore de joueurs dans la surface, peut-être plus de rythme dans les 30 derniers mètres. On travaille dessus. Il ne faut pas oublier les 2 derniers matchs, sur les 2 matchs amicaux, Jarabna avec beaucoup de nouveaux joueurs. Ben Seguir, quel match le Diallo avec Brahim. بدلنا le système, mais chiffre une semaine, 12 nap 4-3-3, 4-2-3-1, il y aussi les automatismes. Donc bien sûr, il va nous falloir des matchs. C'est pour ça qu'on est très confiant avec le staff que ça va venir. Il faut qu'ils jouent ensemble. Il faut développer à l'entraînement plus de complicité Binet Home. Et c'est pour ça qu'aussi les laisser jouer ensemble plusieurs matchs غتعاوننا ملي غيتفاهموا ملي يشموا بيناتهم
Je suis persuadé qu'on sera une équipe qui sera beaucoup plus efficace. Mais غتجي مع الوقت et الوقت هادشي اللي ما عندناش في المنتخب ديما هادشي اللي كنقول سي لو تشالنج ديال المدرب وديال اللاعبين en peu de temps خصنا نجبروا les solutions mais c'est des solutions ce sera plus je pense d'avoir plus de joueurs dans la surface, peut-être plus de centres aussi. On va y travailler, mais c'est aussi plus de matchs binetum. C'est pour ça que entre les qualifications maintenant qui nous donnent l'obligation de gagner les matchs, alors qu'avant, quand on a des matchs amicaux, on a le wart, jarbo, des choses. Mais on a le potentiel aujourd'hui offensif, que ce soit en début de match ou en fin de match, avec les remplaçants. باش نجبروا les solutions وغنجبروهم ان شاء الله. السلام عليكم. تألق مجموعة من اللاعبين في البطولات العربية والخليجية بالضبط. الاسم محمد عبد الرزاق قناة الرياضية. هذا تألق اللاعبين في الدوريات العربية واش يقدر يزيد الاهتمام ديال وليد الركراكي أكثر لمتابعة اللاعبين الذين يمارسون في البطولات العربية. شكرا. نو ما عنديش هاد الفكره. كنشوف لو نيفو بعدا ديال البطولات ديالهم ومن بعد سوفون وكنقولها موا مون كورسور سوفون سي بعدا لو كلوب فين كتلعب اي سورتو لو نيفو de la compétition, par exemple Sofiane, bien sûr que avec l'Ain il était performant avant, mais ce qui fait que Sofiane il a passé un cap, c'est que la Champions League asiatique il a performé, et à partir du moment où كتكون في مستوى la Champions League asiatique كتطلعك direct باش تحتك la chance تجي في l'équipe nationale. Mais j'ai toujours dit que j'étais ouvert moi aux joueurs qui pouvaient aider et qui soient performants. La performance c'est ce qui m'intéresse moi, surtout le plan dans ces pays-là, pays du Golfe. C'est pas seulement jouer et être performant, c'est réaliser une vraie performance. Adelaim Sofiane, il a réalisé une vraie performance. Quand tu mets 13 buts en Champions League asiatique, que Rebehti, de Nassar ou l'Hilal, qui sont des équipes avec des joueurs qui étaient il n'y a pas longtemps dans le plus haut niveau européen, ça te permet d'intégrer. Qbel, il ne l'avait pas intégré parce que peut-être l'Ikan Keidir Mal'ain, ça ne suffisait pas. Donc, Hadouli fait le golf, à part peut-être les défenseurs ou bien les gardiens, en tout cas les offensifs, il faut qu'ils soient vraiment très très performants, pas que sur le plan de la Ligue, mais aussi sur le plan des Champions League ou des coupes asiatiques. C'est un peu ce que je vois. Mais après, attention, qu'il y a aussi la concurrence, le poste. Parce que Maramara, on n'a pas au poste là, donc forcément, la demande d'Yali ou d'Yal staff, elle est un peu moindre. Mais la priorité, c'est la performance. كوتش السلام عليكم. السلام. جلول تويجر من جريدة المنتخب. إن شاء الله نكونوا مع الفريق الوطني المغربي باش يحقق التأهل إلى كأس العالم ونعيشوا نفس الملحمة نفس إن شاء الله. يعني ذاك الصور الجميلة مع المنتخب الوطني. سي وليد راج الحديث مؤخرا على كيفاش غادي تكون اللائحة ديال المنتخب الوطني وأيضا المنتخب الأولمبي. احنا كنعرفوا بانه المنتخب الوطني عنده واحد المجموعه ديال اللاعبين اللي كيلعبوا في المنتخب الاولمبي. واش كان هناك تعاون مشترك بينك وبين طارق من اجل تحديد اللائحه ديالك النهائيه وايضا اللائحه ديال المنتخب الوطني؟ وانت تعرف بانه اليوم احنا امام رهان كبير وان المنتخب الاولمبي بغينا ان شاء الله يوصل البوديوم. شكرا. Bien sûr. أنا علاقة مزيانة. بون طارق لعبت معاه دونك كنعرفو مزيان وسورتو اللي كنا بغينا هي لا ريلاسيون بين لي ا ولي اولمبي تكون كوردوني باسكو بحال اللي قلتي اي سي با هازار عندنا 7 لاعبين دابا في لا ليست اولمبي ولا عندك تهز عندك ولا 8 يمكن وعندك 3 اللي غيهودوا اللي عندهم اكثر من 23 دونك عندك كازيمون 11 لاعبين اللي غيمشيو الاولمبيات في هذه الفرقه. Ça montre aussi de temps en temps خصنا نقولوها le travail اللي درنا مع staff entre Mnijit ou Deba. On avait l'objectif bien sûr parce que l'objectif ديالنا هي نربحوا les titres ونربحوا الماتشات mais aussi de préparer l'avenir وتكون عندنا فرقه ماشي على 2-3 ans في génération. دابا الحمد لله عندنا une équipe اللي غتمشي الاولمبيات واللي علينا هي مع لي ا donc on a un bon cycle inchallah pour le futur باش هاد الدراري ان شاء الله يفرحونا. et on a un objectif bien sûr في les Jeux Olympiques qui est on va dire fédéral اللي بغينا يكونوا يفرحونا ويفرحوا الجمهور
les Jeux Olympiques et Idozo le premier tour. C'est un des gros objectifs parce que je ne sais même pas si on a passé le premier tour dans l'histoire des Jeux Olympiques. Jamais. Donc, on va l'étape l'oulia, Inch'Allah, le premier tour. On a de la génération qui a amené, Inch'Allah, on va bien sûr l'équipe olympique. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le mois de juin, c'était une question qui est mais la priorité, c'est toujours l'équipe A parce qu'on a la qualif de Coupe du Monde. Mais après, après, ce sera plus facile parce que les automatismes ça va être plus facile. Donc, par exemple, sur le style de jeu, le travail, bien sûr qu'on a une coordination débat par exemple, à 4 ou un autre système après avec les Olympiques. Les principes de jeu les mêmes. Mais li farhan ou li kun bari ana mni zita tfarqa هي justement rajeunir l'effectif, qu'on a un peu plus de concurrence باش نحتاو justement un futur qui sera radieux pour le Maroc inchallah. Inch'Allah, s'il vous plaît. Bonjour à tous, Omeima Rafi, le 360. Coach, vous jouez donc des matchs en été, c'est toujours un peu compliqué, surtout après des saisons très longues pour certains. Quel est le programme que vous avez concocté pour vos Lions? Et puis, comment est-ce que vous comptez les motiver pour éviter le scénario donc, de la dernière fois face au Cap-Vert et contre l'Afrique du Sud? Merci. Bah justement, on a pris l'expérience de l'été dernier, où justement j'avais fait l'erreur de laisser tous les joueurs à la disposition des joueurs olympiques pour préparer la CAN U23. Donc on avait perdu beaucoup de jeunes joueurs. On avait laissé aussi les joueurs à disposition de la Botola. Donc à Atiatla, par exemple, on avait Jbran et d'autres qui étaient restés. Donc là, maintenant, on a tout le monde à disposition. Les joueurs, ils sont très motivés. La preuve, c'est que normalement, la date FIFA, on doit reprendre le 3 officiellement. Et les joueurs ont tous été d'accord pour venir 2-3 jours avant pour préparer le match. Alors que si je me souviens bien, contre le Cap-Vert, on n'avait eu que 3 jours pour préparer le match. Alors que là, on aura pratiquement une semaine de travail en commun. Ça montre la motivation des joueurs, ça montre l'investissement des joueurs. Ils ont compris que l'équipe nationale était une priorité et c'est ce qu'on veut aussi dans l'avenir, qu'ils comprennent qu'à chaque fois, l'équipe nationale, elle passera au-dessus. Et puis, l'année dernière, c'était pratiquement des matchs amicaux pour nous puisqu'on était déjà qualifiés. C'est-à-dire que le match de l'Afrique du Sud, on l'avait pris comme un match amical et le match du Cap-Vert. Or là, c'est des matchs officiels. Donc dans la motivation, bien sûr, on sera, je pense, beaucoup plus motivé. Même si cette date, c'est la plus difficile pour les équipes nationales parce que c'est la fin de saison. Et tout le monde est fatigué, tout le monde a envie de partir en vacances. Et tout le monde a joué des années. Comme on a dit, ils ont joué pour des titres. Donc jusqu'à la fin de la saison, ils ont été concernés avec leur club. On espère vite les remobiliser pour être à notre meilleur niveau, Inch'Allah. السلام عليكم. جمال وجدو تي في 8 القناه الامازيغيه. اكيد سي وليد من خلال الملاحظه والمعاينه مجموعه من الاسماء اللي ناديتي عليها غادي نمشي مباشره لميليو تيران. يعني ميليو تيران ديال ليكيب ناسيونال عرف واحد الشونجمون منين جا وليد ليكيب ناسيونال حتى اليوم كنشوفوا واحد 5 اللاعبين من ليكيب اولمبي كيبان اسم جديد اليوم اللي هو اسامه تيرغالين. شنو القناعات اللي خلات انه وليد كنعرفوك بالمتابعه ديالك ولكن اليوم وليد تيرغالين اش يمكن يقدم بالاضافه للاسماء الاخرى ديال المنتخب الاولمبي؟ ميرسي. Alors Oussama, c'est un joueur اللي كنتبع من الصغر باسكو ملي كنت في الفاتح هو كان في الاكاديمي. دونك كانوا كيلعبوا ضد الفراقي ديالنا في لي جون. C'est un des meilleurs de sa génération في المغرب. Il a un profil un peu à la Ounahi, un peu moins, on va dire, technique. C'est quand même un très bon joueur, mais il a beaucoup de volume de jeu. C'est un profil les Ma'anash, box-to-box, dans la Coupe d'Afrique U23. Dommage qu'il y ait blessé les années précédentes, parce que Kounbarin Jibo Qbel. Mais là, les blessures, Khallahum tranquille, à Le Havre. C'est un joueur qui a joué titulaire avec Le Havre en première division en France. C'est un joueur d'avenir. Ou Mnikachofo la liste Dima Kachofo tout le temps où là je peux prendre un jeune qui peut apporter pour l'avenir ou les Indo surtout une progression parce que quand Amen Oussama Inch'Allah il va jouer dans un grand club plus tard quand Marseille à un moment donné c'est un joueur à qui je pense c'est le moment lire Soiji et en plus ça nous permet Mnikeji Maana et Oulef Madrei de l'Olympie Taoma باش يخدموا السيمانه pour préparer les Jeux Olympiques. C'est une stratégie aussi اللي عندنا بيناتنا ملي كتشوف milieu de terrain عندك Azouzi, Amir
اللي كاين عندك دابا اسامه ترقالين سايباري اخنوس. C'est le milieu de terrain qui normalement à 90% غيمشيو l'Olympiade. Donc en plus ça nous permet en plus du mérite parce que la première série France, il est titulaire et c'est un joueur sur qui je compte de mixer, voilà. Mais c'est un joueur Inch'Allah il va réarter le kalima diallo le futur. Il a vraiment des très grandes qualités. Bon après ملي قلت هادشي غندير له بريسيون بحال حتى هو خصو يخلي رجله في الارض ويخدم ولا بقى في الارض il va faire une belle carrière ان شاء الله. تفضل. السلام عليكم. دريس الدحني هبه بريس. السي وليد كاين بزاف ديال اللاعبين كيفتقدوا شويه التنافسيه مع الفرق ديالهم، واش وجدتوا شي برنامج خاص باش ترجعوا لهم اللياقه البدنيه خصوصا وحنا في نهايه الموسم المخزون البدني ديال اللاعبين كيكون شويه ناقص؟ Ceux qui manquent de conditions physiques, باش ما نكذبوش هو نايف parce qu'il était blessé. Il a moins joué avec West Ham. Mais بحال اللي قلت لكم l'investissement ديال الدراري aujourd'hui pour l'équipe nationale, il est extraordinaire. Naïf, ça fait pratiquement un mois اللي كنهضروا معاه pour la blessure بعدا الطبيب ديالنا كان كيتبعو individuellement. ودابا ça fait pratiquement 10 jours اللي هو هنا في معموره اللي كيجي كل نهار كيخدم معنا. دونك فيزيكمون ما غاديش نجبروا مشكل و va reprendre directement à 100% مع الجروب. وعندنا عز الدين وناحي حتى هو جا قبل اللي كان عندنا الشك جاو قبل باش يخدموا وهذه قبل ما كانتش كيجيو قبل ils sont investis à 200% باش يكونوا موجودين ان شاء الله pour les 2 matchs. صباح الخير كوتش. بغيت نسولك على الحاله ديال نيل حمزه حشلاف دوزيام بويمون باردون. بغيت نسولك على الحاله ديال نيل العناوي في اخر معسكر كان قال بانه محتاج الوقت ايتترا. اليوم هو مصاب. غير واش تحدثتوا اونتر طون ما بين مارس ودابا واش كاين شي مستجد في لا بوزيسيون ديالو بخصوص المنتخب الوطني؟ لا نايل ديما قلتها احنا درنا لي با ديالنا هضرنا مزيان. سي با اون سانكسيون ملي هضرت عليه. اوني توجور اوفير بحال مع ابراهيم بحال مع بزاف. سي دي شوز كي اريف. اللي مهم هي ليكيب ناسيونال ديما تكون فوق من اي واحد. يا دي شوا فير il faut les faire vite. Maintenant il est blessé malheureusement. Donc on n'avait pas eu l'opportunité pour voir واش كان يقدر يكون معنا ولا مع الاولمبيات. Mais c'est un joueur d'avenir. Après voilà, la concurrence راه تكون بحال اللي قلت par exemple على ربيع قبيله. Il y a des choix à faire pour moi et il y a des joueurs qui jouent au très haut niveau qui sont très jeunes. Il faut être fier et content de voir le Maroc aujourd'hui, d'avoir une génération Lijaya. Quand on prend le milieu de terrain, c'est pratiquement tous des joueurs de 21, 22, 23 ans qui jouent pratiquement tous titulaires dans leur club en Europe. Donc après, Mliana a dit un choix à faire entre un joueur de 30, 31 ans et des joueurs qui ont un potentiel futur à jouer dans des très grands clubs. Le choix pour moi, il est vite fait. Et la porte pour Neil, bien sûr qu'elle est ouverte jusqu'à un moment donné où s'il prend la décision de ne pas venir pour le Maroc, la décision elle sera prise, mais d'abord de sa part. Nous, on ne fermera pas la porte, mais à un moment donné, on pourra la fermer. Mais c'est un joueur de talent. Pareil, un profil atypique, Lima Nash, un peu comme Amir Richardson pour l'Afrique, grand, athlétique. On espère Bada Allah Shafi qui revienne vite de sa blessure. On connaît son papa, ça a été un très grand sportif pour le Maroc. Donc, un Mnoum, Inch'Allah, il y a. Après, il y a beaucoup encore de jeunes joueurs, les U23, U20, les Jaïn. Je vais avoir des mal de tête, mais c'est ce qu'on voulait. On veut un abrit al-Maghreb Lyoum et pour le futur. Et c'est ce que je me suis battu, et quitte à perdre des matchs, qu'on soit une équipe top 20 mondiale. Quand on donne la liste, et t'as les clubs européens qui كيشوفوا la liste كيفرحوا يكونوا عندهم لاعب مغربي في la sélection. Et pour venir en sélection, il faudra être performant. Des fois, bien sûr, باش ما نكذبش, il y a des joueurs qui vont moins jouer mais qui rentrent dans mon système. L'Inchoma غتقولوا بالحكم كيقول هذا خصو يماركي وخصو يدير. Après ça c'est mon choix, c'est moi, je connais les joueurs, je sais ce qu'ils peuvent apporter. Mais voilà, on a 2025 qui va être très important pour nous. Brennan Diouha Faddar, Kif Makanet. On va créer un groupe, on a créé un groupe, on a rajeuni l'effectif. Mais en même temps, il y a 2026 qui sera pratiquement tout de suite derrière. Et après, il y a une Coupe d'Afrique 2027 et il y a 2030. Had groupe, Nikatchouf, la moyenne d'âge, ils vont arriver peut-être tous à maturité. En 2030, on aura une grande équipe nationale. J'espère que l'Ira Ekoun, Inch'Allah. Mais aujourd'hui, on construit pour maintenant et pour le futur. Et on a une génération qui est dorée, peut-être la meilleure
اللي كانت, mais il faudra qu'il le monte sur le terrain بحال اللي كنقول. Il faudra qu'il gagne une compétition avec cet effectif. Très bien. Dernière question. دريس تزارني جورنال تلك العربي. وليد انا عندي سؤال مباشر. اللعابه البطوله الوطنيه باش نشوفوهم حتى هما في هاد لا ليست, انت دربتي في الوداد, دربتي في الفتح الرباطي, شنو خص يديروا اللعابه البطوله الوطنيه اليوم اللي اكيد متاكد حتى هما كيتبعوا معنا هاد لا ليست وهاد الندوه الصحفيه, شنو خصو يدير باش يشوف راسو في 2025 ولا في 2030 كاين حتى هو في لا ليست؟ شوف ولكن واحد اللي ما غاديش يدخل في هادشي ديال البطوله ما بطوله ديما دابست على هادشي, بحال اللي خصكم ان كوتا ديال الدراري ديال البطوله خصهم يكونوا في ليكيب ناسيونال. ليكيب ناسيونال ابارتيان ا تو الموند. غنعاودها, اي مغربي يلعب بحال اللي قلنا في امارات بحال سفيان ولا يلعب في البطوله ولا يستاهل غيكون. هكذا مش با فيغ دي كوتا خصني باش نفرح شي جمهور. انا ما فهمتش, اي جمهور خصو يكون بعدا. اول حاجه اللي تعلمت انا من الصغار وعندنا في ليم ناسيونال هو الوطن, هو الوطن. ليكيب ناسيونال سي الوطن. دونك جو supporte l'équipe nationale. Après, bien sûr, j'ai mon club, mais je ne supporte pas un joueur parce qu'il est de mon club. Je supporte l'équipe nationale. Bien sûr, ou là, comme j'ai dit, Kestehel, à son poste, c'est un des meilleurs. Il performe dans les compétitions. Compétition Champions League, Coupe de la CAF. Aujourd'hui, la seule équipe qui a performé en Afrique, c'est Berken. Au Mali, qui est au final. Donc voilà, donc ils peuvent y خدموا. Et نهار اللي غنشوف واحد يستاهل في اي بوست غنجيبوه. سفيان خدم في الاول, كانوا كيقولوا بحال اللي عندي مشكل مع سفيان, خدم رجع. ايوب خدم رجع ملي ما كانش مستوى اللي غيخدم. اي ابري مالوغوزمون باش ما نكذبوش, يا دي بوست où c'est difficile باش دير البلاصه ديال واحد اللي باغ اكزومبل اون برون دي بوست كوم اشرف, ان اريير دروا aujourd'hui باش يجي ليكيب ناسيونال دير البلاصه ديال اشرف حكيمي. طونك اشرف كيلعب وكيكون في مستوى ان طونك اريير دروا, بيان سور كو سا بوز دي ديفيكولتي, مي جي با دو سوسي انا ديال البطوله. بالعكس انا مدرب ديال البطوله, حياتي كامله في البطوله. دونك ولا نقدر انا نعاون وشفت واحد اللي فيه شويه الضوء غنجيبو. aujourd'hui اللي نقدر نقول لهم سي كونتينيو ا ترافايي, عيني في البطوله وفي اي بطولات, واللي غيستاهل ان شاء الله غنجيبو. بالحق ابري جي دي شوا فير, بحال اللي يقول دابا لا ليست ديالنا بري سيليسيون ديال 55 جوار قبل ما نديرو هادشي. اليوم اوني 27, كاين يمكن غير 23 اللي غيدخلوا في لا ليست ديال كاين 4 اللي غيطلعوا في لا تريبون. ملي كتهضر على نايل, على ربيع, على بزاف اللاعبين اللي يستاهلوا. Mais c'est mes choix. Après, bien sûr, on peut être d'accord, pas d'accord. Et c'est le charme de l'équipe nationale. On est 40 millions d'entraîneurs. أي واحد كيبغي اللاعب ديالو, كيبغي كيقول أنا والله إلا هذا بالحق. À l'arrivée, c'est moi et c'est à moi d'assumer à la fin. Donc voilà, mais j'ai aucun souci. Inch'Allah, بالعكس أنا بغيت دراري. Il y a des belles histoires. ولا بغيتي تمشي ديال البطولة, بونو ديال البطولة, داري ديال البطولة, أبقار ديال البطولة, شيبي ديال البطولة, عطية الله ديال البطولة, ناصري ديال البطوله, رحيمي ديال البطوله, كهبي ديال البطوله. كان جو بارل انا بوكو كمان, وناحي ديال البطوله. دونك ا مومون دوني كاينين غير هما خدموا مشاو على برا باش يرجعوا ليكيب ناسيونال. سي لوبجيكتيف. سير بان يجي يشريك واحد كلوب ب2 مليون اورو, يشري ليفركوزن, يشري, ومن بعد مرحبا. شكرا اخواتي اخواني. دونك 30 دقيقه اللي كنا قلنا في الاول دزنا 40 دقيقه. تنشكروا الكوتش ناسيونال والسيليكسيونير دونك وليد الركراكي. ميرسي. شكرا. ميرسي افو. شكرا كذلك للطاقم ديال الفريق الوطني اللي حضر معنا لهذه الندوه الصحفيه. نتلاقاو ان شاء الله يوم المقابله. شكرا.